Kalibog Kabalaka, Matthew 6:33. Kalibutan may kalibog ka, Lumuluyong man sa bangka ang Diyos mo nagpainundo, ang sayang mga katawan. May kalibog ka ba sa Kabalaka ka ba sa imong kalanon? Diyos mauong nagpakaon sa tanan niyang binuhay mo sa ayaw kalibog, ayaw kabalaka. Mauliw na pagpangitang ginharen sa Diyos, ug ang tanang utang igadugang ra. Kayang atong kalibog uban ng kabalaka, di magapatas sa kinabuhitan. Mao'y una pagpangitang ginharen sa Diyos, ug ang tanang butang igadugang ra. Kayang atong Ginoo sa tanan na sayo na, maong mao'y una ang Ginoo. Makatabang ba ka nato ang kalibog? Makatabang ba usab ang kabalaka? Makadugang bago sa katag na sa kinabuhitan ang pagkalibog o ang kabalaka. Palandungan ninyo ang kalangaman, walang tawang tanon sa kauman. Diyos mauang nagpakaon sa tanang kalangaman, o ang tanon niyang debistiyan. Mauwi na pagpangitang ginharen sa Diyos, o ang tanang butang igadugang ra. Kayang atong kalibog uban ng kabalaka, diling magapatas sa kinabuhitan. Mao'y una pagpangitang ginharen sa Diyos, ug ang tanang butang igadugang ra. Kayang atong Ginoo sa tanan na sayo na, maong mao'y una ang Ginoo. Unsa kalabaw pa ang tao na kita gibuhat sa Ginoo? Ayaw nagkalibog, ayaw nagkabalaka, kaya Diyos ang maghatag sa gikinahanglan. Mao'y una pagpangitang ginharen sa Diyos, o ang tanang butang igadugang ra. Kayang atong kalibog uban ng kabalaka, diling magapatas sa kinabuhi
gara